अवसाद रक्षा पाइबार एकमात्र निश्चित उपाय है से सबुठारु निजर दृष्टि फेराई नवा और से सब प्रति एते गुरुत्व न देवा। माई कथाटी कहते गोटे कथा माँ भी कहते मनुष्य मान मध्य जे विशुद्ध प्रेम रही या मु अधिकतर भाव विश्वास करे नहीं। माँ गोटे कथा भी कहते प्रेम संपर्क प्रभुंकर गोटे वाणी को आम पठन करवा। एज टू गॉड्स men can build forms which they will accept, but these forms too are inspired into man's mind from the planes to which the God belongs. देवादेवी अनुसार मनुष्य रूप सब गठन करि पारे जहाको से माने ग्रहण करिवे, किंतु एही रूप सब मनुष्य मन मध्य को प्रेरित होइथाए। से सब जगतर जो जगतर से देवता अटंती। श्री अरविंद कथाटी कहते माँ गोटे बाणी आउर गोटे बाणी आसी आम पाखे शुणा। The golden color of the tortoise itself shows that it is the supramental which supports the terrestrial immortality and which alone can bring about the transformation. कच्छपर रंग सुवर्ण यह स्वयं निज को प्रदर्शन करे जे यह होची अतिमानस जहाँकि पार्थिव अमरत्व को धारण करिथाए एवं जहाँकि केवल रूपांतर विषय ही आनी पारे। माई कथाटी कहते प्रभु माँ वाणी गुड़िकर पठन सहित प्रभु माँ चरण कमल आम अनंत कोटि प्रणाम जनाई आरंभ करने को जाऊँचे आज ऑनलाइन श्री अरविंद आस्पिरेशन पाठचक्र कार्यक्रम। आज ऑनलाइन श्री अरविंद आस्पिरेशन पाठचक्र उपस्थित रही समस्त भाई अपा मान को वंदे मातरम और प्रणाम। कार्यक्रम आरंभ रे चलता आम किसी क्षण नीरव ध्यानस्थ होगा प्रभुंकर मंत्रमयी सावित्री आवृत्ति सहित। आज मंत्रमयी सावित्री उच्चारण पृष्ठ संख्या रही 178। आज मंत्रमयी सावित्री को आवृत्ति करने चलता आम अनुरोध करवा विजयपुर बरगढ़ आमर अति प्रिय प्रतिमाता को। अपा आपण मंत्रमयी सावित्री आवृत्ति करंतु आम समस्त नीरव प्रभु मां प्रति ध्यानस्थ हेबु। समस्त साइलेंस हवा। मां 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 मां। सावित्री बुक 2 the book of the travelers of the world, Canto 6 the kingdoms and godheads of the greater life, page 178. Even now herself she knows not what she has done, for all is wrought beneath a baffling mask, a semblance other than its hidden truth, the aspect wears of an illusion streak, a faint time divine unreality, the unfinished creation of a changing soul in a body changing with the inhabitant. Insignificant her means, infinite her work, on a great field of selfless consciousness, in little finite strokes of mind and sense, an endless truth she endlessly unfolds. A timeless mystery works out in time. The greatness she has dreamed, her acts have missed. Her labor is a passion and a pain, a rapture and pang, her glory and her course. And yet she cannot choose but labors on. Her mighty heart forbids her to desist. As long as the world lasts, her failure lies, astonishing and foiling a reason's gaze, a folly and a beauty unspeakable, a supreme madness of the will to live, a daring, a delirium of delight. This is her being's law, its sole resource. She says, though satisfaction never comes,
her hungry will to love is everywhere, her many imaged fictions of the self, and thousand fashions of one reality. A world she made, tossed by truth's fleeing hand, a world cast into a dream of what it seeks, an icon of truth, a conscious mystic shape. It lingered not like the earth mind hemmed in solid barriers of apparent fact. It dared to truth, the dream mind and the soul. Vande Mataram, Ma. धन्यवाद अपा आम एत जाए ध्यानस्थ थिली प्रभुंकर मंत्रमयी सावित्री आवृत्ति सहित आमर परवर्ती कार्यक्रम चलते एक भक्ति नैवेद्य अर्पण करवा। आज कार्यक्रम प्रभु मां चरण कमल एक भक्ति नैवेद्य अर्पण करने आम ढेंकानाल आमर अति प्रिय राजश्री अपा को अनुरोध करवा। अपा आपण गोटे भक्ति नैवेद्य प्रभु मां चरण कमल निवेदन करंतु। अपा मोदया बेदी पारे तुमी आछरही मोदया बेदी पारे तुमी आछरही तुमको पाई पाई रही चाही मोहृदया बेदी पारे तुमी आछरही तुमको पाई रही चाही चाहतो में देखिला एबे पुणी देउआछा चाहतो में देखिला एबे पुणी देउआछा साइतीरा खींची सबो साइतीरा खींची सबो तुमरी पाई माँ तुमरी पाई मोहृदया बेदी पारे तुमी आछरही तुमको पाई रही चाही जानी पाई बिदिने तुमको मो अंतरारी जानी पाई बिदिने तुमको मो अंतरारी तुमी पर तुमी पर मोहृदया बेदी पारे तुमी आछरही मोहृदया बेदी पारे तुमी आछरही तुमको पाई रही चाही
धन्यवाद आपा बहुत बहुत हृदय स्पर्शी प्रार्थना आपण प्रदान कले से मां को आम हृदय धारण करवा एवं यही स्थान टी हूँ मां बासस्थान तेणु केवल ओपनिंग रखा मोर हार्ट टी केवल मां प्रति उन्मिलित कर रखा शयन सपने जागरण केवल प्रति केवल उन्मिलित रहा एवं आश्रय करवा मां जहाँ सब से गोटी गोटी कर साइती रखा एवं अपेक्षा करवा आउरी से कौन दौरान एवं केवल से आमको नौकरी कोठी की काम आमको से व्यवहृत करुँच केवल आम बिना कंप्लेन रे केवल ही केवल अनुमति को अपेक्षा करवा अंतर प्रेरणा से अच्छी अंतर प्रेरणा से देउथिबे एवं जो आमको से ने से जा सुंदर निवेदन आपन को बहुत बहुत धन्यवाद। परवर्ती कार्यक्रम आमे प्रभुंकर गोटे गोटे कविता को आमे प्रति शनिवार दिन आमे आलोचना करुचे कलेक्टेड पोएम्स ऑफ श्री अरविंद एवं धारावाहिक भाव में यह कार्यक्रम को आमर ए कार्यक्रम आमको आलोचना और स्वाध्याय व्रती कराउथिले आमर केन्द्रापड़ारू अति प्रिय उर्मिला आपा एवं बेले बेले उर्मिला आपांकर अन्य मातृ कार्य से संश्लिष्ट थिला बेले फिजिकल भाव से थांती कार्यक्रम गुड़ाक तेणुक स्थान रे आमर भाई आसती भाई आमको सहायता प्रदान करती से आई नुहति आम गहन से उपस्थित अच्छा से होती आमर अति प्रिय बरगड़ रमेश भाई रमेश भाई को आम आज पाइचे अपा जेहेतु आमर महिला पाठचक्र रे से उपस्थित थे कटक प्रोग्राम रे तेणु से कविता प्रस्तुति नथिला तेणु भाई से कार्यटी तुलाउचंती भाई को अनुरोध करवा भाई जो कविता रखिचंती से कविता हूँ दि किंगडम विदिन श्री अरविंद से कविता दि किंगडम विदिन राज्य अंतर आम रमेश भाई को अनुरोध करवा आलोचना कार्यक्रम को से आगे ने प्रभुंकर से कविता चतुर्दशपदी कविता सनेट भाई को अनुरोध आलोचना कार्यक्रम को आगे ने प्रिय रमेश भाई बरगढ़। करुणामयी माँ परम कारुणिक प्रभु श्री अरविंद आज शनिवासरीय एक दिव्य संध्यारे ऑनलाइन एस्पिरेशन पाठचक्र ये सुंदर भव्य दिव्य कार्यक्रम रे जोग देथिबा समस्त मातृ संतान गण कार्यक्रम संयोजक सत सम्मान संतोष भाई सहित एस्पिरेशन परिवार रो समस्त मातृ संतान मान को आज मोर अंतर श्रद्धा निवेदन करुछि मां को पाद तरफ कृतज्ञता निवेदन करी आज आलोचना कार्यक्रम को आगे नवार प्रयास करुछि। भाई भौणी माने आमे प्रति शनिवार ये एस्पिरेशन ऑनलाइन पाठचक्र कार्यक्रम रे प्रभु श्री अरविंद किछि कालजयी कवितार आलोचना परिसर भुक्त करुचे बा आलोचना करिवार प्रयास करुचे एवं बारंबार ए प्रसंग रे कविता आलोचना करिवा पूर्वरु आमे आलोचना करू गत थर भी मु कहिथिली जे प्रभु श्री अरविंद अभिव्यक्ति हेउछि कविता माध्यम श्री अरविंद निज काव्यकृति मध्य निजर कविता भितर निजको अभिव्यक्त करन कविता गुड़िक हेउछि तांको जीवन वेद एवं मानुषी तनु आश्रित होई प्रभु मर्त्यमंडल को आसिले तांकर दिव्य लीलार जो महान कार्य करिवा पाई तो से लीला भूमि किछि लीलार किछि उपादान
এই কবিতা গুড়িক ভিতরে অছি। কবিতা গুড়িক প্রভুঙ্ক জীবন বেদ। या ভিতরে से तांकर लीला को व्याख्यान करती एवं यही कविता गुड़िक सहजरे मानुषी मनरे बुझे हुए ना तथापि प्रयास करा जाए एवं यही गोटे कवितार आलोचना करने पूर्वर मु पुणी थरे से कथा मन पकईदेवी जे प्रभुंकर कवितार प्रतिटी शब्द से शब्द भितर जो भाव अच्छी ता भितर जो चेतना अच्छी ता भितर जो भाइब्रेशन बा दिव्य स्पंदन अच्छी ताकू स्पर्श करिबा मोर साध्यातीत। साधारण मानुषी चेतना रे ताकू यथासाध्य आलोचनार परिसरभुक्त करिबा पई प्रयास करिबी मात्र। कारण माँ सावित्री संपर्क रे जोटा कहिथिले पुणी थरे मन पकई दिए एटा मनीष मन को लेकिरी बुझेबा भलिया जिनस नुहे किंतु गोटे समय रे माँ कहिले पार्टली ऑफ इट कैन बी अंडरस्टूड बाय ह्यूमन माइंड। यह को आंशिक भाव रे मनीषर मन द्वारा बुझी हेबो कारण वर्तमान से अतिमानस शक्तिर क्रिया चली। मोर अनुरोध रहिबो समस्तंकु से भली भाव रे माँ को श्रद्धा करी यथार्थ चेतना रे आज पाठचक्र कार्यक्रम रे अंशग्रहण करिबा सहयोग करिबा। कवितार शीर्षक हेउची द किंगडम विदिन। राज्य अंतरर बा अंतर साम्राज्य आंतर राज्य जहाँ भी आमे कहि परिबा। एवं এই कविता प्रभु श्री अरविंद 14 मार्च 1936 मसीह रचना करथिले। यह एक चतुर्दश पदी कविता बा सोनेट। सोनेट प्रसंग रे किसी अधिका मु कहिबी नाही कारण आगरु अनेक सोनेट बा चतुर्दश पदी कविता एई शनिवार संध्या कार्यक्रम रे आलोचना करा हिची एवं सोनेट रे जो 14 गोटी पद था बा 14 गोटी लाइन था चतुर्दश पदी कविता तार अभिमुख्य संपर्क रे आलोचना करा हिची। एवं ई कविता रे मूलतः जहाँ अच्छी जे मनीष गोटे बाह्य जीवन बंचे गोटे आंतर जीवन बंचे। मनीषर गोटे बाह्य गोटे व्यक्तित्व अच्छी तार एक आंतर व्यक्तित्व अच्छी एवं मनीषर गोटे स्थूल शरीर अच्छी ता सहित तार चतुर्दिगरे एक सूक्ष्म शरीर मध्य अच्छी। तो प्रतिटी सत्ता एक गोटे सटल बा गोटे सूक्ष्म सत्ता रही एवं से सूक्ष्म जगत एवं ये स्थूल जगत मध्य संपर्क रही था। अनेक समय रे से सूक्ष्म जगत रे घटुवा स्पंदन गुड़िक अनुस्पंदन ये स्थूल जगत रे घटी। सूक्ष्म जगत रो घटना प्रवाहर स्पर्श बा तार प्रभाव ये स्थूल जगत घटना प्रभाव उपरे मध्य पड़ी थाए। ठीक सेमती मनीषर गोटे बाह्य जीवन अच्छी गोटे अंतर जीवन अच्छी बा गोटे आंतर जीवन अच्छी। तो बाह्य जीवन रे मनीष निहाती स्थूल निहाती मन प्राण शरीर बा अज्ञान त्रिधा जगत रो एक माने दास साजी कूढ़ कूढ़ अज्ञानता थाए अनेक अपूर्णता थाए अपरा चेतनार दास साजी थाए मनीष। ठीक से भली तार अंतर रे माने ठीक माने तार गोटे विपरीत तार गोटे जीवन थाए सेटा गोटे आंतर जीवन। मनीषर हृदय अभ्यंतर रे एक मंदिर थाए ता भितर गोटे शुभ्र सिंहासन थाए। से सिंहासन रे आसीन ही थांती परमेश्वर परम ब्रह्मंकर प्रतिनिधि रूप रे आत्माटी चैत चेतना रूपक फूल कढ़ीटी एवं से फुटिबा को प्रयास करुथांती एवं से जो साम्राज्यर अधिस्पर हो रही थांती हृदय अभ्यंतर रे बा हृदय सिंहासन रे। तो सेठी बाह्य जीवन रो बाह्य चेतना रो बाह्य स्पंदन रो कौनसी स्पर्श न थाए। जेमती मु गत थर भी कहूथिली जे समुद्र दुईटी रूप गोटे बाह्य रूप गोटे आंतर रूप।
ବାହାରେ ମାନେ ଘୁ ଘୁ ଗର୍ଜନ ଅଛି। ଯେମିତି ମୁଁ କହୁଥିଲି ସୃଷ୍ଟିର ଆଦିମ କାଳୁ ହେ ସମୁଦ୍ର କରୁଛ ଗର୍ଜନ, ଶତ ଶତ ଶତାବ୍ଦୀର ତୃଷ୍ଣା ତୁମ ଜଳୁଛି ଅନ୍ତରେ, କେବେ ତାହା ଅନ୍ତ ହେବ କିବା ତାହା ଅଶାନ୍ତ ପିପାସା, ସେଥିପାଇଁ ମଥା ପିଟି କାନ୍ଦୁଅଛ ବେଳାଭୂମି ପରେ, ଶହ ଶହ ବିକ୍ଷୋଭିତ ବିଚିର ଗହଳେ। ତ କହିବାର କଥା ହେଲା ଯେ ସମୁଦ୍ର ଯେମିତି ଗୋଟେ ବାହ୍ୟ ରୂପ ଅଛି, ସେଇଠି ଗର୍ଜନ ଅଛି, ସେଇଠି ବହୁତ କିଛି ମାନେ ବୁଭୁକ୍ଷା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଭିତରକୁ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଅନ୍ତରରେ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଅଛି, ତ ଯେଉଁଠି କେବଳ ଶାନ୍ତି ହିଁ ବିରାଜମାନ କରି, ପ୍ରଶସ୍ତ ପ୍ରଶାନ୍ତିର କ୍ଷେତ୍ର, ସେଇଠି ତରଙ୍ଗାୟିତ ଉର୍ମିମାଳା ନାହିଁ, ସେଇଠି ସେ ବୁଭୁକ୍ଷା ନାହିଁ, ମଥା ପିଟି କାନ୍ଦୁଥିବା ଲହଡିର ବା ତରଙ୍ଗର ସେ ବେଦନା ବା ବେଦନାର ସ୍ପନ୍ଦନ ସେଇଠି ନାହିଁ। ତ ଠିକ ସେମିତି এই কবিতার পৃষ্ঠভূমি যাহা ଏହା ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, ସଂକ୍ଷେପରେ ଟିକେ ଯଦି ଆରମ୍ଭରୁ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଭଳି ଆଲୋଚନା କରିବା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯଦି କିଙ୍ଗଡମ ୱିଦିନ ମଣିଷ ହୃଦୟ ଅଭ୍ୟନ୍ତରରେ ବା ମଣିଷ ଅନ୍ତରରେ ଏକ ରାଜ୍ୟ ଅଛି, ଏକ ସ୍ଥାନ ଅଛି, ଏକ କ୍ଷେତ୍ର ଅଛି, ଏବଂ ତାହା ହିଁ ଅସଲ କ୍ଷେତ୍ର, ତାହା ହିଁ ପ୍ରକୃତ କ୍ଷେତ୍ର, ତାହା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ରାଜ୍ୟ, ତାହା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ। ଏବଂ ସେଇଠି ଶରୀରର ଜଡ଼ତା ନାହିଁ, ମୂଢ଼ତା ନାହିଁ, ସେଇଠି ଆଳସ୍ୟ ନାହିଁ, ଉଦାସୀନତା ନାହିଁ, ତାମସିକତା ନାହିଁ, ସେଇଠି ପ୍ରାଣର ବୁଭୁକ୍ଷା ନାହିଁ, ହୃଦୟର ଆବେଗ ନାହିଁ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସକଳର ଭୋଗ ଲାଳସା ସେଇଠି ନାହିଁ, ମନର ମୂଢ଼ତା ନାହିଁ। ସେଠି ଯାହା ଅଛି, ସେଠି ଆଲୋକ ଅଛି, ଆନନ୍ଦ ଅଛି, ଅମୃତ ଅଛି, ସବୁକିଛି ଦିବ୍ୟତା ଅଛି। ଏବଂ ସେ ଆନ୍ତର ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ସୌରଦୀପ୍ତ ପଥ ଆଡ଼କୁ ପ୍ରତିଟି ପଥ ସେଇଠି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସେଇଠି ନା ଅନ୍ଧକାର ଅଛି, ନା ଘୃଣା ଅଛି, ନା ଲୋଭ ଅଛି, ନା ଈର୍ଷା ଅଛି, ନା ଅସୂୟା ଅଛି, ବା ସାଧାରଣ ବାହ୍ୟ ଚେତନାର କୌଣସି ଲୀଳା ବା ଉପସ୍ଥିତି ସେଇଠି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ନିହାତି ଅସହାୟ ଭାବରେ ବାହ୍ୟ ଜୀବନଟିଏ ବଞ୍ଚିଛି, ସେ ଅଜ୍ଞାନ ପ୍ରସୂତ ଜୀବନଟିଏ ବଞ୍ଚିଛି, ଶରୀର ଦ୍ୱାରା କବଳିତ ଗୋଟିଏ ଜୀବନ, ପ୍ରାଣର ବୁଭୁକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା କବଳିତ ଏକ ଜୀବନ, ହୃଦୟର ଆବେଗ ସକଳର ବନ୍ଦୀ ହେଇଥିବା ଗୋଟିଏ ଜୀବନ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସକଳର ବନ୍ଦୀ ସାଜିଥିବା ଗୋଟାଏ ଦାସତ୍ୱର ବନ୍ଧନର ଗୋଟିଏ ଜୀବନ, ଏବଂ ମନର କୁଢ଼ କୁଢ଼ ଅଜ୍ଞାନତା ପ୍ରସୂତ କିଛି ଶାସ୍ତ୍ର, କିଛି ଭାବଧାରା, କିଛି ଗତିବୃତ୍ତି, କିଛି ଉପାଦାନ ସେ ଜୀବନରେ ଥାଏ। ଏବଂ ଯଦିଓ ମଣିଷ କେଉଁ ଆବହମାନ କାଳରୁ ଭଗବାନ ଆଲୋକ ମୁକ୍ତି ଏବଂ ଅମରତ୍ୱର ଅଭିପ୍ସା ନେଇ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଯଦିଓ ସେ ଆଲୋକ ଖୋଜୁଛି ତଥାପି ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ବନ୍ଦୀ, ଯଦିଓ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି, ଭଗବାନ ପ୍ରକୃତିରେ ମଣିଷ ଠାରୁ ବହୁ ଦୂରରେ, ଯଦିଓ ସେ ଅନ୍ତର ନିବାସୀ ଅଛନ୍ତି, ଅନ୍ତର ଗୁହାବାସୀ ହେଇକରି ଅଛନ୍ତି, ତଥାପି ମଣିଷର ଅପହଞ୍ଚ ଇଲାକାରେ ସତେ ଯେମିତି ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଚିରନ୍ତନ ଆଲୋକ ନାହିଁ ଏବଂ ଶତ ସହସ୍ର ବନ୍ଧନରେ ମଣିଷ ବନ୍ଧା। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମଣିଷ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦିନେ ସେ ସବୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆବଶ୍ୟକ ହେଲା ଯେ ସେ ଅନ୍ତର ପ୍ରଦେଶକୁ ମଣିଷ ପ୍ରବେଶ କରିବା, ସେ ଆନ୍ତର ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ଏବଂ ସେ ଆନ୍ତର ରାଜ୍ୟ ବା ଅନ୍ତର ରାଜ୍ୟରେ ଯିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଏକାତ୍ମତା ହାସଲ କରିବା ଏବଂ ସେହି ଏକାତ୍ମ ଚେତନାରେ ଏକ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା। ଆମେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଟିକେ କବିତା ଭିତରକୁ ଆସିବା ଏବଂ ଯଥାସାଧ୍ୟ এই স্টাঞ্জা বা পদ গুড়িকর আলোচনা করিবার প্রয়াস করিবা। ভাই ভৌণী মানে কবিতার শীর্ষক হেলা দি কিংডম উইদিন। There is a kingdom of the spirits each. There is a kingdom of the spirits each. It is not in this helpless swirl of thought, foam from the world sea,
or spray whispers caught, with which we build mind-shifting cemeteries, not in livestock of passionate on each, not in livestock of passionate on each, nor the heart's unsure emotions frailly wrought, nor trifle clipped sense joys soon brought to naught, nor in this body's solid wider behind them the vast universe, wider behind them the vast universe, our spirit scans the drama and the stir, a peace, a light, an ecstasy, a power waiting at the end of blindness and the course. A peace, a light, an ecstasy, a power waiting at the end of blindness and the course, that veils it from its ignorant minister, the grandeur of its free eternal hour, the grandeur of its free eternal hour. কবিতা রাজ্য অন্তরর বা অন্তর রাজ্য। ରାଜ୍ୟ ଏକ ଅଛି ଯହିଁ ଆତ୍ମା ଥାଏ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ବିଳାସେ, ରାଜ୍ୟ ଏକ ଅଛି ଯହିଁ ଆତ୍ମା ଥାଏ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ବିଳାସେ, ନାହିଁ ତାହା ଅସହାୟ ଘୂର୍ଣ୍ଣାବର୍ତ୍ତେ ଭାବନାର, ନାହିଁ ତାହା ଅସହାୟ ଘୂର୍ଣ୍ଣାବର୍ତ୍ତେ ଭାବନାର, ଯାହା ସଂସାର ସାଗର ଫେନ ଶିକର ମର୍ମରେ ପାଏ ରାହା, ଅସ୍ଥାୟୀ ସମତା ଗଢ଼ୁ ଯାହା ଦେଇ ଆମର ମାନସେ, ନାହିଁ ଦିଶେ ପ୍ରାଣପୁରେ ମଦମତ୍ତ ଅସ୍ୱସ୍ତି ଭିତରେ, ନାହିଁ ଦିଶେ ପ୍ରାଣପୁରେ ମଦମତ୍ତ ଅସ୍ୱସ୍ତି ଭିତରେ, ଭଙ୍ଗୁରତା ଗଢ଼େ ଯେଉଁ ଅନିଶ୍ଚିତ ହୃଦୟ ଆବେଶ, ନଥାଏ ସେ ତହିଁ, ଭଙ୍ଗୁରତା ଗଢ଼େ ଯେଉଁ ଅନିଶ୍ଚିତ ହୃଦୟ ଆବେଶ, ନଥାଏ ସେ ତହିଁ, ଚଟୁଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖେ ନଥାଏ ସେ ପୁଣି, ଯାହା କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଶୂନ୍ୟ ଯାଏ ବହି, ନଥାଏ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତମାନ ଶରୀରର କଠିନ ଅନ୍ତରେ, ନଥାଏ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତମାନ ଶରୀରର କଠିନ ଅନ୍ତରେ, ପଶ୍ଚାତେ ପ୍ରତୀକ୍ଷମାଣ ପ୍ରସାରିତ ବିପୁଳ ବିଶ୍ୱରୁ, ପଶ୍ଚାତେ ପ୍ରତୀକ୍ଷମାଣ ପ୍ରସାରିତ ବିପୁଳ ବିଶ୍ୱରୁ, ଆତ୍ମା ଆମ ନିରକ୍ଷୟୀ ନାଟ୍ୟରଙ୍ଗ ସ୍ପନ୍ଦନ କର୍ମର, ଶାନ୍ତି ଏକ ଜ୍ୟୋତି ଏକ ପୁଲକ ଓ ଏକ ପରାକ୍ରମ, ଶାନ୍ତି ଏକ ଜ୍ୟୋତି ଏକ ପୁଲକ ଓ ଏକ ପରାକ୍ରମ, ପାରି ହୋଇ କ୍ରାନ୍ତି ରେଖା ଅନ୍ଧତ୍ପର ଏବଂ ସାପର, ପାରି ହୋଇ କ୍ରାନ୍ତି ରେଖା ଅନ୍ଧତ୍ପର ଏବଂ ସାପର, ଯାହା ରଖେ ଅନ୍ତରାଳେ ମୂଢ଼ତାର ପରିକର ଠାରୁ, ଆପଣାର ବନ୍ଧହୀନ ସନାତନ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଆପଣାର ବନ୍ଧହୀନ ସନାତନ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, କେବଳ କବିତାଟି ଇଂରାଜୀରେ ତାକୁ ରିସାଇଟ୍ କରିଗଲେ ବା ଓଡ଼ିଆରେ ତାକୁ ସାଧାରଣ ଚେତନାରେ ଆବୃତ୍ତି କରିଗଲେ এই କବିତା ବୁଝି ହୁଏ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଏହାକୁ ଯଥାସାଧ୍ୟ ମାନସିକ ଚେତନାରେ ପଢ଼ି ବୁଝିବାର ପ୍ରୟାସ କରିବା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ। ଏକ ସୁନ୍ଦର ଚମତ୍କାର କବିତା, ସନେଟ୍ 10 କବିତା ପ୍ରଭୁଙ୍କର, ଏବଂ ଏଇଠି ସମ୍ପଦରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପ୍ରଥମ ଲାଇନରେ କହୁଛନ୍ତି, ଦେୟାର ଇଜ ଏ କିଙ୍ଗଡମ ଅଫ ଦ ସ୍ପିରିଟ୍ସ ଇଜ୍, ରାଜ୍ୟ ଏକ ଅଛି ଯହିଁ ଆତ୍ମା ଥାଏ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ବିଳାସୀ। ଆମ ହୃଦୟ ଅଭ୍ୟନ୍ତରରେ ବା ଚେତନାର ଗଭୀରତମ ପ୍ରଦେଶରେ ଗୋଟିଏ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଅଛି, ଦେୟାର ଇଜ ଏ କିଙ୍ଗଡମ, ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଅଛି। ସେ ରାଜ୍ୟରେ କଣ ଅଛି? ଦି ସ୍ପିରିଟ୍ସ ଇଜ୍, ସେ ରାଜ୍ୟରେ ଆତ୍ମା ଥାଏ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ବିଳାସୀ। ଆତ୍ମା ଯେ ସଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କର ଏକ ଅଂଶ, ପରମାତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଏକ ଡେଲିଗେଟ୍ ବା ପ୍ରତିନିଧି, ଯେ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ରୂପରେ ବା ବ୍ୟକ୍ତି ଆତ୍ମା ରୂପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ହୃଦୟ ଅଭ୍ୟନ୍ତରରେ ରହିଛନ୍ତି, ତ ସେ ଆତ୍ମା ଏଭଳି ଏକ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ, ସେ ଏଭଳି ଏକ ରାଜ୍ୟର ରାଜା, ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ନା ଅନ୍ଧକାର ଅଛି, ନା ତମିଶ୍ରା ଅଛି,
ନା ଅଦିବ୍ୟତା ଅଛି, ସେଇଠି ସବୁ କିଛି ଦିବ୍ୟତା ଅଛି। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଥମ ଲାଇନରେ କହୁଛନ୍ତି ଦେୟାର ଇଜ ଏ କିଙ୍ଗଡମ, ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଅଛି ଯେଉଁଠି ଆତ୍ମା ଥାଏ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ବିଳାସେ, ଆତ୍ମା ତାର ବିଳାସରେ ବିଳସିତ ହେଇକରି ଅଛନ୍ତି। ବିଳାସର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଏକ ବିଳାସମୟ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା, ମାନେ ଆତ୍ମା ତାଙ୍କର ସକଳ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ମଣ୍ଡିତା ହେଇକରି ଏକ ଗ୍ଲୋରିୟସ୍ ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟମୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଶୁଭ୍ର ସିଂହାସନରେ ଏକ ମହିମମୟ ଆସନରେ ବିରାଜମାନ କରିକିରି ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ପରମାତ୍ମା ବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଏକ ପ୍ରତିନିଧି, ଏକ ଅଂଶ ଆମ ଭିତରେ, ସ୍ୱର୍ଗର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ, ଅମର୍ତ୍ୟ ଜଗତର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ, ଆନନ୍ଦମୟ ଚେତନାର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ଆମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ଅମୃତ ସାଗର, ଆମେ ତାର ବିନ୍ଦୁ। ମୁଁ ତ ଅମୃତ ସାଗର ବିନ୍ଦୁ, ନଭେ ଉଠିଥିଲି ତେଜି ସିନ୍ଧୁ, ଖସି ମିଶିଛି ଅମୃତ ଧାରେ, ଗତି କରୁଛି ସେ ଅକୁପାରେ। ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେତାଙ୍କର କବିତାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ଅମୃତ ସିନ୍ଧୁର କଥା। ଏହା ଭିତରେ ତାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି, ମୁଁ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରିବି। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଲାଇନରେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଇଟ୍ ଇଜ ନଟ୍ ଇନ୍ ଦିସ୍ ହେଲ୍ପଲେସ୍ ସ୍ୱର୍ଲ ଅଫ୍ ଥଟ୍, ଏବଂ ନାହିଁ ତାହା ଅସହାୟ ଘୂର୍ଣ୍ଣାବର୍ତ୍ତେ ଭାବନାର। ଏଠି ମନରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ପ୍ରାଣ ଅଛି, ହୃଦୟ ଅଛି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଛି, ଶରୀର ଲାଷ୍ଟରେ ଆସୁଛି। ପ୍ରଥମ 8ଟି ଲାଇନ ଭିତରେ ତାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଏଠି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଅନ୍ତରରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ, ତ ସେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ଭାବନାର it is not in this helpless swirl of thought, ନାହିଁ ତାହା ଅସହାୟ ଘୂର୍ଣ୍ଣାବର୍ତ୍ତେ ଭାବନାର, ମାନେ ସେ ଆତ୍ମା ଭାବନାର ଅସହାୟ ଘୂର୍ଣ୍ଣାବର୍ତ୍ତ ଭିତରେ ବିରାଜମାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ବା ମଣିଷ ମନରେ ଯେଉଁ ଭାବନା ସକଳ ଆସେ ଗୋଟେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଭଳିଆ ବା ଗୋଟେ ଘୂର୍ଣ୍ଣାବର୍ତ୍ତ ଭଳି ବାରମ୍ବାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାବନା ଥଟ୍ସ ଗୁଡାକ ଆସୁଥାଏ ଏବଂ ଚାଲି ଯାଉଥାଏ, ଏବଂ ସେ ଅସହାୟ ଭାବରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବନା ଗୁଡିକ, ବେଳେ ବେଳେ ଦିବ୍ୟ ଭାବନା ଗୁଡିକ ବି ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ତାକୁ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିପାରିବ ନାହିଁ, ସେ ଭାବନାକୁ ନେଇକରି ଜୀବନ ବଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ। ତାହା ଅସହାୟ ଭାବରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣାବର୍ତ୍ତ ହେଇକରି ଆସେ ଏବଂ ଚାଲିଯାଏ ଅସହାୟ ହେଇକରି। ଏବଂ ଏଠି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମଣିଷର ହୃଦୟ ଅଭ୍ୟନ୍ତରରେ, ସେ ଆନ୍ତର ରାଜ୍ୟରେ ଆତ୍ମାଟି ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଭାବନାର ଦାସ ନୁହନ୍ତି, ମନର ଦାସ ନୁହନ୍ତି, ଅଜ୍ଞାନତାର ଦାସ ନୁହନ୍ତି। ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକାର ମନର ସବୁକିଛି ଭାବନା ତରଙ୍ଗାୟିତ ବା ଘୂର୍ଣ୍ଣାବର୍ତ୍ତ ଅସହାୟ ଭାବନା ଗୁଡିକ ତାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଆଉ କଣ ହୁଏ ନାହିଁ? foam from the world sea or spray whispers caught, foam from the world sea, ସଂସାର ସାଗର ଫେନ ଶିକର ମର୍ମରେ ପାଏ ତାହା, ଅସ୍ଥାୟୀ ସମତା ଗଢୁ ଯାହା ଦେଇ ଆମର ମାନସୀ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସଂସାର ରୂପକ ସାଗର, ଯାହା ମୁଁ ଟିକେ ଆଗରୁ କହୁଥିଲି, ଯାହାର ପୃଷ୍ଠଭାଗ ବା ଉପରି ଭାଗ ଫେନିଳ, ସେଠି ସାଗରର ଫେଣ ଅଛି ବା ଫେଣଯୁକ୍ତ ଉର୍ମି ଅଛନ୍ତି, ଉର୍ମିମାଳା ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ସମୁଦ୍ର ଲହଡ଼ି ବା ତରଙ୍ଗ ଆସୁଥିବ, କୂଳରେ ବା ସମୁଦ୍ର ବକ୍ଷରେ ବାଡେଇ ହେଉଥିବ, ସେଠି ଫେଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବା ତରଙ୍ଗ ଭିତରେ ଫେଣ ଥାଏ। ଏବଂ ଏଇଠି ଫୋମ୍ ବୋଲିକିରି କହୁଛନ୍ତି, ଫୋମ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ ସି। ୱାର୍ଲ୍ଡ ସି ଅର୍ଥ ହେଲା ସଂସାର ସାଗର। ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ସଂସାର ସାଗରର ସେଇ ଫେନ ସେଇଠି ନାହିଁ, ବା ସେଇ ପ୍ରକାର ତରଙ୍ଗାୟିତ ଉର୍ମିମାଳା ତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରୁନାହିଁ। ବା ଆନ୍ତର ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି, ଏ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ତେଲ ଲୁଣର ଦୁନିଆଟିଏ ବା ସଂସାରଟିଏ ମଣିଷ ଗଢିଥାଏ, ସେଇଠି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ପିତା ପୁତ୍ର, ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅନେକ ମାନେ ସଦସ୍ୟ ଥାଆନ୍ତି। ସେଇଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କ ଗଢି ଉଠେ।
ଏବଂ ସେଠି ହସ ଥାଏ, କାନ୍ଦ ଥାଏ, ଲୁହ ଥାଏ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଥାଏ, ବହୁତ କଥା ଥାଏ। ତ ସେଇ ପ୍ରକାର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ଆତ୍ମା ଉପରେ ପଡେ ନାହିଁ, ବା ତାଠାରୁ ଆତ୍ମା ସେ ୱାର୍ଲ୍ଡ ସି ବା ସଂସାର ସାଗରର ସେଇ ଫେନଯୁକ୍ତ ବକ୍ଷ ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେ ନିର୍ଲିପ୍ତ ହେଇକିରି ଥାନ୍ତି। ସ୍ପ୍ରେ ହ୍ୱିସ୍ପର ସ୍କଟ୍, ଏବଂ ସେଇଠି ଶିକର ମର୍ମରେ ପାଏ ତାହା ଅସ୍ଥାୟୀ ସମତା ଗଢୁ ଯାହା ଦେଇ ଆମର ମାନସୀ। ଇଂରାଜୀରେ ଟିକେ ବୁଝିବା କଣ କହୁଛନ୍ତି, with which we build mind shifting symmetries। ଭାବନା ବା ଥଟ୍ସ ପରେ ପ୍ରଭୁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ମନର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା। ମାଇଣ୍ଡ ସିଫ୍ଟିଂ ସିମେଟ୍ରିଜ ବୋଲେ ମନର ଅସ୍ଥାୟୀ ସମତା। ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭାବନା ଗୁଡିକ ଆସେ, ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା ଗୁଡିକ ଆସେ, ଯେଉଁ ଭାବ ଗୁଡିକ ଆସେ, ତାହା ପ୍ରକୃତିରେ ସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ। କାରଣ ମଣିଷର ମନ ଅଦ୍ୟାବଧି ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନରେ ଆଶ୍ରିତ ହେଇପାରି ନାହିଁ। ମଣିଷ ମନ ଭିତରେ ଶତ ସହସ୍ର ଅଜ୍ଞାନତା ଭରି ରହିଛି। ଯେମିତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସାବିତ୍ରୀରେ କହନ୍ତି, ଏ ଜାଏଣ୍ଟ ଇଗ୍ନୋରେନ୍ସ ସରାଉଣ୍ଡସ୍ ଇଚ୍ ଲୋଡ୍। ମଣିଷର ସକଳ ଐତିହ୍ୟକୁ ଘେରି ରହିଛି ଏକ ଘନଘୋର ଅବିଦ୍ୟା। ଏବଂ ଆତ୍ମା ଯେଉଁ ଆନ୍ତର ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ବିରାଜମାନ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି, ତ ସେଇଠି ମନର କୌଣସି ଧାରଣା ନାହିଁ, ମନର କୌଣସି ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବନା ନାହିଁ, ଅସ୍ଥାୟୀ ସମତା ନାହିଁ। ମନ ପ୍ରକୃତିରେ ବେଳେ ବେଳେ ଏ ସୃଷ୍ଟିକୁ ସମାନ ଭାବରେ ଦେଖେ, ଏ ସୃଷ୍ଟିର ବିଷମତା ଭିତରେ ସମତାକୁ ଖୋଜେ, ପ୍ରକୃତିର ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଜଟିଳ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ଭିତରେ ସେ ଏକ ସରଳତା ଖୋଜେ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ଖୋଜେ ତାହା ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହିପାରେ ନାହିଁ, ତାହା ସିଫ୍ଟ କରିଯାଏ। ସିଫ୍ଟିଂ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସିଫ୍ଟିଂ ର ଅର୍ଥ ହେଲା ଆଜି ଏଇଠି ଅଛି, କାଲି ସେଇଠିକୁ ସିଫ୍ଟ କରିଯିବ। ଓଡ଼ିଆରେ ତାକୁ ଅନୁବାଦ କରାଯାଉଛି ଅସ୍ଥାୟୀ ସମତା ବୋଲି, ସିଫ୍ଟିଂ ସିମେଟ୍ରିଜ। ଏବଂ ମନ ଯେଉଁଭଳି ଗୋଟିଏ ଜୀବନର ସାଧାରଣ ଗୋଟେ ତମ୍ବୁଟିଏ, ମାନେ କୋଉଠି ଗାଡି ଥାଏ ବା ତୋଳି ଥାଏ, ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ପବନ ଆସିଲେ ତାହା ସେ ତମ୍ବୁଟା କୁଆଡେ ଉଡିଯାଏ। ମଣିଷ ମନର ସବୁ ଭାବନା ଗୁଡିକ ସବୁ ଉଡିଯାଏ। ମଣିଷର ମନର ସକଳ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକ ଆଜି ଠିକ ଭଳିଆ ପ୍ରତୀତ ହେଉଥାଏ, କିନ୍ତୁ କାଳର ପ୍ରବହମାନ ଗତିସ୍ରୋତ ପରେ ଗୋଟେ ଦିନ ଆସେ, ତାହା ଅସତ ଭଳିଆ ଲାଗେ ଏବଂ ତାହା ଦିନେ ଦୂର ହେଇଯାଏ। ସବୁକିଛି ସେଇଠି ଅସ୍ଥାୟୀ, ସବୁକିଛି ସେଇଠି ଅଦିବ୍ୟତା ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଏବଂ ତାଠାରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇକିରି ଆତ୍ମାଟି ଅଛନ୍ତି, ସେ କଥା ଆମେ ଟିକେ ଟିକେ ଟଚ୍ କରିକିରି ଯିବା। ପ୍ରତିଟି ଲାଇନର ପ୍ରତିଟି ଶବ୍ଦକୁ ଅତି ଡିଟେଲ ଯାଇପାରିବା, କାରଣ ତା ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ କି ରହସ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସବୁ ରହସ୍ୟକୁ ଭେଦ କରିପାରିବା ନାହିଁ ବା ତାକୁ ଟଚ୍ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲାଇନରେ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ନର୍ ଇନ୍ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଅଫ୍ ପ୍ୟାସନେଟ୍ ଅନ୍ ଇଚ୍। ନାହିଁ ବି ସେ ପ୍ରାଣପୁରେ ମଦମତ୍ତ ଅସ୍ୱସ୍ତି ଭିତରେ। ଏଟା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା, ଏଟା ବୁଝି ହଉଛି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ। ଏଇ ପଦଟି ନାହିଁ ବି ସେ, ମାନେ ସେ ଅର୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମା। ସେ କୋଉଠି ନାହାନ୍ତି? ପ୍ରାଣର ବା ପ୍ରାଣପୁର ବା ପ୍ରାଣ ରୂପକ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ମଦମତ୍ତ ଅସ୍ୱସ୍ତି ଭିତରେ ଆତ୍ମା ନାହାନ୍ତି। ବା ମୁଁ ଆରମ୍ଭରୁ ଯୋଉଟା କହୁଥିଲି ଯେ ଆମ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଯେଉଁ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଅଛି, ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଅଛି, ସେଇଠି ମନର କୌଣସି ଧାରଣା ନାହିଁ, ମନର ଭାବନାର କୌଣସି ସ୍ପର୍ଶ ନାହିଁ, ସେଇଠି ପ୍ରାଣର କୌଣସି ପୁଲକ ନାହିଁ, ପ୍ରାଣର କୌଣସି ବୁଭୁକ୍ଷା ନାହିଁ, ଆବେଗ ନାହିଁ, ଉତ୍ତେଜନା ନାହିଁ। ପ୍ରାଣର ସେଇଠି ବା ନିମ୍ନ ପ୍ରାଣର କୌଣସି ଖେଳ ନାହିଁ ସେଇଠି। ସେଇଠି ସବୁକିଛି ସ୍ୱଚ୍ଛ। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏଠି ଲେଖିଲେ, ନର୍ ଇନ୍ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଅଫ୍ ପ୍ୟାସନେଟ୍ ଅନ୍ ଇଚ୍। ପ୍ୟାସନ ପ୍ରାଣପୁରେ ମଦମତ୍ତ ଅସ୍ୱସ୍ତି। ମଦମତ୍ତ କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ ମଣିଷ ପ୍ରାଣାବେଗ ଦ୍ୱାରା ଆଶ୍ରିତ ହେଇକିରି ଏଭଳି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, କୋଉଠି କାମିନୀ କାଞ୍ଚନ ପଛରେ ମାନେ ସେ ଗୁଡାଏ, କୋଉଠି ଆଉ ଭୋଗ ଲାଳସା ଭିତରେ ସେ ବୁଡି ରହେ। କିଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ସାଂସାରିକ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମଣିଷ ଅନ୍ତରରେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଅଛି,
से राज्य रे राजा अछंती से कदापि ई प्रकार प्राणर बुभुक्षा भितरे प्राणर मदमत्त अस्वस्थि भितरे से केबे हजि जाती नहीं मज्जि जाती नहीं एवं ता भितरे लिप्त होई रहंती नहीं। भी गोटे सत्ता आम भितरे रहिछंती। तापरे हार्ट्स रो कथा कहउछंती, नॉर द हार्ट्स अनस्योर इमोशंस फ्रेली रॉट। भंगुरता गढ़े जो अनिश्चित हृदय आवेग न थाए से तो ही हृदयर आवेग हृदयर आवेश जहाँ अनिश्चित इमोशंस थिबो पैशंस थिबो एटा हम समस्ते बुझीचे भाई भौणी जेमती आमे विभिन्न प्रकार जो शिक्षा प्रसंग रे माँ भी कहती शारीरिक शिक्षा प्राणिक शिक्षा मानसिक शिक्षा तो से शारीरिक शिक्षा माध्यम रे शरीर भितर जो आबिलता अच्छी जे इनर्सिया अच्छी तामसिकता अच्छी परिवर्तन विमुखता अच्छी ताकू दूर करिवार सेटे शिक्षा। प्राण भितरे विभिन्न प्राणिक लालसा अच्छी भोग अच्छी बुभुक्षा अच्छी आवेग अच्छी उत्तेजना अच्छी से सबू उपरे जयलाभ करवार अच्छी एवं मन भितरे जो अज्ञानता अच्छी अंधता अच्छी हृदय भितरे जो आवेग अच्छी से आवेगर खेलरू अंततः आमे मुक्त हेबार आवश्यकता अच्छी। एवं श्री अरविंद एठी लिखिले नॉर इन द स्टफ ऑफ पैशनेट अनइज। पैशन बा गोटे अनिश्चित हृदय आवेग बा हृदय आवेशर भंगुरता भितरे आत्मा वास करती नहीं। आत्मा को हृदयर कौनसी आवेग से अनिश्चित भाव गुड़िक बा विभिन्न प्रकार हुए तो केतेबेले अभिमान आसीबो केतेबेले मान आसीबो अभिमान आसीबो क्रंदन आसीबो आहुरी विभिन्न प्रकार माने भाव गुड़िक आसीबो। साधारण माने गोटे जागतिक खुशी रे से माने खुशी ही जाउथिबे प्राणिक भोग लालसा भितर से माने उत्तेजित हो जाउथिबे बा बेले बेले ता भितर को उत्तेजना आसुथबो से उत्तेजना हुए तो विभिन्न प्रकार डिजायर्स बा गोटे ताड़ना सृष्टि करुथबो एवं माने गोटे मुहूर्त रे गोटे उच्च चेतना रु निम्न चेतना को खसी जाउथिबे। जेमती बारंबार बारंबार आमे कोन करू से दृष्टांत रे दो जे चेतनार गोटे एते शिखर को जाई सारिला परे विश्वामित्र से क्रोध उपरे जयलाभ करिवार काम वासना उपरे जयलाभ करिवार गोटे संकल्प लेकिरी एते उच्च स्तर को जाई सारिला परे परवर्ती समय रे मेनका आसिकिरी जेतेबेले नृत्य करूछंती तांको भितरे थिबा से काम वासनार पुनः जागरण हेउछि पुनः जागृत हेउछि एवं परवर्ती समय रे से गोटे उच्च चेतना स्तर निहाती गोटे निम्न चेतनार गोटे गहर को से पतित होउछंती। एते वर्षर साधना पुणी से बैकवर्ड मार्च तांको पछकु पुणी आसीबा को पडुछि। तो ठीक सेमती मनुष्य भितर ए जो भाव गुड़िक थाए प्रकृति रे आत्मार साम्राज्य रे ताहा नथाए। तापर गोटे इंद्रिय सकलर कथा वर्णना करिसंती गोटे परे गोटे प्रभु एठी कहउचंती नॉर ट्राइवल क्लिप सेंस जॉय सून ब्रॉट टू नॉट नथाए। हाँ चटुल इंद्रिय सुखे नथाए से जहा क्षणस्थायी शून्य जाए बही बुझी होउछि। सेंस ऑर्गन गुड़ी अच्छी मनीष इंद्रियर दास साजी जाए एवं इंद्रियर दास साजी जेमती मु टिके आगरो विश्वामित्रंकर कथा कहूली तो अनेक समय रे आमे से चटुल इंद्रियर सुख रे आमे मत्त हो जाऊ जहा क्षणस्थायी। आज से सुखटी अच्छी काली से सुख नथिबो। आज आमे सुंदर इंद्रिय भोग लालसार जीवन टी बंचुछे कि वैवाहिक जीवन टी बंचुछे कि आउ कौन से विभिन्न प्रकार सुख पछरे से धाउछि किंतु से सुख आज अच्छी काली नथिबो। जेमती अधा मन पड़ुछि से पदटी आपण माने जानिथिबे सुख बोली जहा जननेत्र दिसे तापरे गोटे लाइन अछि तापरे सेठी वर्णना करा जाउछि सुख नुहे ताहा अटई से धूम अन्य नाम तार आकाश कुसुम।
ସୁଖ ବୋଲି ଯାହା ଜନନେତ୍ରେ ଦିଶେ। ସୁଖ ଭଳିଆ ଯାହା ଆମକୁ ଦିଶୁଛି ସାଂସାରିକ ସୁଖ ବା ଏଇଟା ଆଜି ଅଛି କାଲି ନାହିଁ, ଏଇଟା ଅବାସ୍ତବ, ଏଇଟା ପ୍ରକୃତ ସୁଖ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ପ୍ରକୃତ ଆନନ୍ଦ ନୁହେଁ। ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ମଣିଷ ପ୍ରକୃତିରେ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଆସିନଥିଲା। ଆନନ୍ଦେନ ଯାଆନ୍ତି ଭୂତାନି ଆନନ୍ଦେନ ଚ କ୍ରିୟନ୍ତେ। ମଣିଷ ଆନନ୍ଦ ତତ୍ପରୁ ଆସିଛି ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ତତ୍ପ ଭିତରେ ହଜିଯିବା ତାର କାମ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିରେ ସାଧାରଣ ଜୀବନ ଭିତରେ ସେ ଆନନ୍ଦ ସେ ଖୋଜୁଛି, ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ସେ ପ୍ରକୃତିରେ ପାଉନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଟିକେ ଆମେ ସ୍ଥାନକୁ ଟିକେ ଯିବା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା ଏଠି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ବଡି କଥା କହୁଛନ୍ତି, ନର ଇନ ଦିସ୍ ବଡି ସଲିଡ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜିଏନ୍ସେସ୍। ନଥାଏ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତମାନ ଶରୀରର କଠିନ ଅନ୍ତରେ। ନଥାଏ ସେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆତ୍ମାର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯେ ଅନ୍ତର ଗୁହା ନିବାସୀ। ଯେମିତି ସେ ଆମର ରବି ଭାଇଙ୍କର ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅଛି, ହେ ଆଲୋକ ହେ ଆନନ୍ଦ ଅନ୍ତର ଗୁହାବାସୀ। ମଣିଷର ଅନ୍ତର ଗୁହାବାସୀ ହେଇକିରି ସେ ଯେଉଁ ଆଲୋକ ଏବଂ ଆନନ୍ଦର ପ୍ରତିନିଧି ରୂପେ ଆତ୍ମା ରହିଛନ୍ତି, ପରମଙ୍କର ଅଂଶ, ସେ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମ ନିବାସର କଥା ରହିଛି, ତ ସେ କଦାପି ପରିବର୍ତ୍ତମାନ ଶରୀରର କଠିନ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ନଥାନ୍ତି ବା ଶରୀରର ସେ ମୂଢ଼ତା ସେଇଠି ନଥାଏ, ଶରୀରର ସେଇ କଠିନ ଅବସ୍ଥା ନଥାଏ, ସ୍ଥୂଳତା ନଥାଏ ଏବଂ ସେଥିରେ ସେ ବନ୍ଦୀ ହେଇ ନଥାନ୍ତି। ତ ସେଠି କଣ ଥାଏ? ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ଯେଉଁ 6 ଲାଇନ ତା ଭିତରକୁ ଟିକେ ଆସିବା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା ଏଠି ଅଛି। wider behind them the vast universe, our spirit scans the drama and the star. ପଶ୍ଚାତେ ପ୍ରତୀକ୍ଷମାଣ ପ୍ରସାରିତ ବିପୁଳ ବିଶ୍ୱରୁ ଆତ୍ମା ଆମ ନିରେଖଇ ନାଟ୍ୟରଙ୍ଗ ସ୍ପନ୍ଦନ କର୍ମର। wider behind the vast universe, ଏ ଯୋଉ ବିରାଟ ବିପୁଳ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଅଛି ପ୍ରସାରିତ, ସେ ତାର ପଶ୍ଚାତରେ କିଏ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଆତ୍ମା। ଆତ୍ମା ଆମ ନିରେଖଇ, ଆତ୍ମା କଣ କରନ୍ତି? ନିରେଖଇ ବା ଦେଖନ୍ତି। ଇଂରାଜୀରେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଅଛି, ଆୱାର ସ୍ପିରିଟ ସ୍କାନିଂ, ସ୍କାନ କଲା ଭଳିଆ। ଯେମିତି ଆମେ ଶରୀରର କୌଣସି ଗୋଟେ ପାର୍ଟକୁ ସ୍କାନ କରୁ ବା ସିଟି ସ୍କାନ କରୁ, ତ ତାର ଜାଗାର ପ୍ରତିଟି କୋଷାଣୁ ପ୍ରତିଟି ଅଂଶକୁ ଯେମିତି ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜିନିଷକୁ ମଧ୍ୟ ନିରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇପାରେ ସିଟି ସ୍କାନ ଭିତରେ, ତ ଠିକ ସେମିତି ଆତ୍ମାଟିଏ ଏ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ପଶ୍ଚାତରେ ରହିକରି ଏ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ପ୍ରତିଟି ଡ୍ରାମା ବା ନାଟକକୁ, ପ୍ରତିଟି ସ୍ତର ବା ପ୍ରତିଟି ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ସ୍ପନ୍ଦନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ସେ ସବୁକୁ ସେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି ବା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା ସାକ୍ଷୀ ପୁରୁଷ ହେଇକିରି ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜୀବନ ନାଟକର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦ୍ରଷ୍ଟା, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ରଷ୍ଟା, ସେ ନାଟ୍ୟକାର, ସେ ଅଭିନେତା, ସେ ସବୁ କିଛି ଏବଂ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ଅଛି? ଏଇ 4ଟା ଶବ୍ଦ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଆୱାର ସ୍ପିରିଟ ସ୍କାନ୍ସ ଦ ଡ୍ରାମା ଏଣ୍ଡ ଦ ଷ୍ଟୋର। ଏ ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି, ସେ ପ୍ରାଣର ଦହନ ହେଇପାରେ, ସେ ଶରୀରର ତାମସିକତା ହେଇପାରେ, ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସକଳର ବୁଭୁକ୍ଷା ହେଇପାରେ, ସେ ଆବେଗ ହେଇପାରେ, ପ୍ରବେଗ ହେଇପାରେ, ଯାହା କିଛି ହେଇପାରେ, ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ, ସେ ସବୁକୁ ଜଣେ ସାକ୍ଷୀ ପୁରୁଷ ଆମ ଅନ୍ତର ରାଜ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି। ସେ ସ୍କାନ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ମଣିଷ ସେ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରର ସେ ଅଜ୍ଞାନତାର ଆବରଣକୁ ଭେଦ କରି ତା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରୁ ଏବଂ ତାର ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଅଧିବାସୀ ହଉ, ଆନ୍ତର ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଅଧିବାସୀ ହଉ ମଣିଷ। ଏବଂ ସେଠି କଣ ଅଛି? ଏ ପିସ୍, ଏ ଲାଇଟ୍, ଏନ୍ ଏକ୍ସଟାସି, ଏ ପାୱାର। ଶାନ୍ତି ଏକ, ଜ୍ୟୋତି ଏକ, ପୁଲକ ଓ ଏକ ପରାକ୍ରମ। ତ ସେ ଆନ୍ତର ରାଜ୍ୟରେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ କଣ ଅଛି? ସେଇଠି ପିସ୍ ଅଛି, ଶାନ୍ତି ଅଛି। ମୁଁ ଯେମିତି କହୁଥିଲି, ତ ସମୁଦ୍ର ଗଭୀରତା ଭିତରେ ବା ଅନ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗଭୀର ପ୍ରଶାନ୍ତିର କ୍ଷେତ୍ର ଅଛି, ମଣିଷର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ବା ହୃଦୟ ଅଭ୍ୟନ୍ତରରେ
से साम्राज्य से भली शांति अच्छी ता भीतर एक ज्योति अच्छी ए लाइट चिरंतन शाश्वत ज्योति अच्छी से ना अज्ञान अंधकार अच्छी ना से तमिश्रा अच्छी ना से शत सहस्र बुभुक्षा अच्छी से एक पुलक अच्छी एन एक्सटासी से पुलक सतरे नियारा जे अनुभव करे अनुभवी ही ता अनुभव करि पारे देयर इज ए पावर विदिन से अंतर साम्राज्य रे एक पावर अच्छी एक पराक्रम अच्छी एक शक्ति अच्छी वेटिंग एट द एंड ऑफ ब्लाइंडनेस एंड द कॉस एवं से शक्ति से शांति से आलोक से पुलक अपेक्षा करिसंती मनीष द्वारा आविष्कृत हेबा पाई मनीष सते जयंती से शांति से ज्योति से आलोक से पुलक से पराक्रम को आविष्कार करबा पाई जन्म होइछि मनीष से अंतर साम्राज्यर सम्राट हेबा पाई आसीछि मनीष तार प्रकृतिर दास हेबा पाई आसी नाही से एक अंधत्व एवं अभिशप्त जीवन टी बंचिबा पाई आसी नाही वेटिंग एट द एंड ऑफ ब्लाइंडनेस एंड द कोर्स इज ब्लाइंडनेस एवं कोर्स बोली दुईटा शब्द श्री अरविंद लिखिछंती मनुष्यर जीवन रे जो अंधता अच्छी एक जो अभिशप्त जीवन टे मनुष बंचुची तो ताठारु मुक्त हबार गोटे भाव अच्छी तार अंतर साम्राज्य रे एवं से जो ब्लाइंडनेस से जो कोर्स दैट भेल्स इट फ्रॉम इट्स इग्नोरेंट मिनिस्टर एवं से वर्तमान गोटे भेल बा गोटे परदा अंतराल रे मनुष्य को रखि दउची जहा रखे अंतराले मूढ़तार परिकर ठारू इग्नोरेंट मिनिस्टर गोटे शब्द कहउचंती जो मन प्राण शरीर को असल सत्ता बोलिकरी मनीष जो जीवन टे तांकर निर्देश रे मानुची बा बंचुची से माने गोटे इग्नोरेंट मिनिस्टर माने अज्ञ मंत्री राजा थिबे सत राजा किंतु मंत्री माने जदि जेमती माने अवश्य सेटा अबुझा राजा को पालबिंदा मंत्री से कथा ना एटा राजाटा ठीक थिबे अंतर निवासी आत्मा किंतु तार चतुर्दिगरे जदि इग्नोरेंट मिनिस्टर माने थिबे एवं सेमाने गोटे इग्नोरेंस बा अज्ञानतार गोटे भेल बा गोटे परदा चतुर्दिगरे टाणी देथिबे एवं से परदा सेपारी आमे जाई पारु नथिबा बा देखि पारु नथिबा तो द्वारा कोन हेबो जे मनुष्य संपूर्ण भाव रे तार जो नियति अछि ता जीवन रे जहा लेखा है जे आलोक आनंद प्रेम एवं अमरत्व से सबु से प्राप्त करिवारु वंचित हेबो अति शोचनीय भाव रे से परास्त हेबो तार जीवन युद्ध रे तो से दृष्टि भाई भौणी माने शेष जो 6टा लाइन गोटे 8टा लाइन आमे जो ऑक्टेव सेस्टेट कथा आमे जानी छे गोटे 14 पदी कविता बा गोटे सोनेट रे थाए प्रथम 8टी लाइन रे प्रभु बा से कविटी जहा चाहंती से प्रसंग को उपस्थापन करंती एवं लास्ट गोटे क्लाइमेक्स को ले जानती एवं शेष 6टा लाइन रे तार गोटे कंक्लूजन दियंती जे ए किंगडम विदिन बा गोटे अंतर साम्राज्य सेठी आत्मा अछंती एवं से ही प्रकृत अधीश्वर केवल से आत्मा हृदय अभ्यंतर रे नुहे तांकर किछि अंश शरीर भितर थाए प्राण रे भी थाए मन रे भी थाए किंतु मनीष जेहेतु निहाती बाह्य जीवन टे बंचु थाए केवल तार उपरी भीतर को जेमती मन गहन भितर बा मन वृंदावन माने गोटे मन भितर गोटे वृंदावन टे लुचि रही नित्य रासलीला चली किंतु मन गहन रे लुचि रही से वृंदावन एवं कृष्ण बा श्रीकृष्णकर वंशी स्वन मनीष से मन रे शुणी पारे ना तार गोटे अंतर मनर गोटे इनर तो सेमती गोटे बाह्य चेतना स्तर गोटे इनर कन्सियसनेस बा गोटे अंतर चेतना स्तर को मनीषर यात्रा ये कवितार मूल कथा एवं से दृष्टि भाई भौणी मान आज समय सरी जाउछि से दृष्टि आम आउ डिटेल जीवा नहीं यार मु आगरू भी कहूली जो आम प्रभु श्री अरविंद जो कविता गुड़िक आलोचनार परिसर भुक्त रखुचे ये कविता गुड़िक मूलतः आम भीतर गोटे पठनाग्रह सृष्टि करने एवं संक्षेप कविताटी को टिके उपसंहार कले भाई भौणी माने
प्रभु ये आंतर राज्यर कथा वर्णना करुछंती एवं से राज्य रे बा आंतर प्रदेश रे आत्मार एक साम्राज्य अछि जो साम्राज्य रे आत्मा स्वच्छंद विलास रे विराजमान करुछंती तांकर राजूती चलीछि सेठी भावनार असहाय घूर्णावर्त नाही सेठी संसार सागरर फेनायित तरंगायित भाव सकल नाही मनर अस्थायी समता गढ़ुवा सकल भ्रांत धारणा ठारू से ऊर्ध्वरे मदमत्त प्राणर अस्वस्थि भितरे बा अस्वस्थिर स्पर्श भी सेठी नाही पुणी चटुल इंद्रिय गुड़िकर से अस्थायी बा क्षणस्थायी सुखभोग मध्य सेठी नाही सेठी शरीरर परिवर्तनशील कठिन आस्तरण सेठी नाही कारण सृज्यते इति शरीरम शरीर आज अच्छी काली से सरीजीव बा क्षीण हो धीरे धीरे तार क्षय हेब बार्थ ग्रोथ डिके डेथ चारि अंक विशिष्ट जीवन नाटक किंतु आत्मा जो जगार अछंती सेठी भिन्न एक साम्राज्य अच्छी से साक्षी पुरुष होकर अछंती विश्वर नाटक देखुछंती तांको साम्राज्य रे शांति अच्छी ज्योति अच्छी पुलक अच्छी शक्ति अच्छी पराक्रम अच्छी एवं से एक इटर्नाल आवर एक शाश्वत मुहूर्त को अपेक्षा करी रहिछंती जो मुहूर्त रे ए बाह्य राज्य एवं आंतर राज्यर मिलन हेब स्वर्ग एवं मर्त्यर मिलन हेब मनीष एवं भगवान मध्य मिलन है थरे मनीष से आंतर साम्राज्य को प्रवेश कर सारिला परे से आलोकर साम्राज्य को प्रवेश कर सारिला परे पुणी थरे से अंधकार साम्राज्य को फेरी आसिबा को चाहिबो नाही जेमती मु से मायाधर मानसिंह को से कवितार कथा प्राय उपस्थापन करे फेरिबा कहूच बंधु पुणी अंधकारे फेरिबा कहूच बंधु पुणी अंधकारे फेरिबाकु हेब सते हाय जीवन अवसर मिले नाही क्षण भूलिबारे जीवनर हाहाकार प्राणर दहन जीवनर हाहाकार प्राणर दहन तो फेरिबा कहूच बंधु पुणी अंधकारी भाई भौणी माने कवितारू शेष रे आमे एतिकी बुझिबा जे थरे आमे मांकर स्पर्श पाई सारिला परे थरे आमे से सौरदीप्त पथर ठिकणा पाई सारिबा परे थरे से आलोक स्नात पथर पथिक हेबार संकल्पटी करि सारिला परे पुणी थरे आमे काहेकि से बाह्य साम्राज्य को फेरी जिबा पुणी थरे आमे काहेकि से अंधकार राज्य को फेरी जिबा को प्रयास करिबा आसंतु आज ये पवित्र संध्यारे प्रभु श्री अरविंदो चेतनाश्रित स्पंदन भितरे स्पंदित होई आमे अंतत एक नुआ जीवन बंचिबार प्रयास करिबा संकल्प करिबा एवं आम अंतरर से दिव्य साम्राज्य को से दिव्य राज्य को आविष्कार करिबा प्रयास करिबा समस्तंकु ये कार्यक्रम रे श्रद्धा पुणी थरे निवेदन करुछि धन्यवाद जनाउछि एवं मां को पाखरे कृतज्ञता निवेदन करुछि वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद आपनको कवितार सारमर्म अति गूढ़ रहस्य प्रभु जो कविता विषय रचना करिसेंती जो दिव्यत्व आमर सृष्टि होती अदिव्य अंधकार भितर प्रवेश कर आमर सकल अस्तित्व को भूली जाइए पुणी आम किपरि से पुनर्जागरण सहित आम किपरि से मूल अस्तित्व को आम फेरी तार समस्त रास्ता से समस्त लेखा मानक से दर्शाई मूलतः कविता माध्यम रे भी जो आंतराज्य कथा प्रभु एठी कहते से आंतराज्य कथा
से अंतराज्य जो कि अंतरात्मा विराजमान करिसेंती एवं आत्मा जे कि प्रतिभू अछंती से परमंकर तांकर साम्राज्य चलीची से साम्राज्य रे पावर अछि, आनंद अछि, उल्लास अछि, किंतु मनुष्य भितरे से मनुष्य भितरे यही सब जिनिस अवस्थित थाई मत जानी पारु नाही, कारण मूलतः से बाह्य चेतना रे से मज्जी जाइछि, ताको गोटे बाड़ दे देछि, तेणु ता भितरे से प्रवेश करि पारु नाही, ताको किपरि मुक्ति करा जिवो सेथिपई भगवान गोटे प्रचेष्टा करिसेंती एवं मानुष जेतेबेले कि चाहिबो से बाड़टी जेतेबेले कि खोली जिवो बंधन मुक्त हो से प्रवेश करिवो अंतराज्य रे एवं सेठी से तार दिव्यत्व को से परि माने निजे दिव्यत्व को प्राप्त हेबो एवं पुणी आउ से आउ आसी परिबो नाही, से अंधकार राज्य को आसीबा पे आउ से चेष्टा करिबा नै। माधर मानसिंह कथा कवितार कथा से कहूतिले थरे से राज्य रे प्रवेश कले जेतले कि नदी जेतले महासमुद्र भितरे डूबी जाए, महासमुद्रर से होचंती आत्मार प्रतीक एवं नदी जेतले से भीतर प्रवेश कर जाए तार अस्तित्व हराए एवं से दिव्यत्व बुड़ी जाए। ए सब कथा से कहते समुद्र भी मध्य बाह्य जो लहरी गुड़िक बाह्य तो से कोलाहलमय, बाह्यता बेसी आमर रहुची कोलाहल युक्त, किंतु अंतर भीतर बहुत शांत सेठी रही परम सत्य, परम आनंद, स्थिरता अच्छी। तेणु स्थिरता भीतर को आमको जीवाई प्रभु यही कथाटी यही कविताटी रे बहुत कथा से कहते भाई सुंदर भाव विशेषकर पूर्ण जगर कथाटी जहा अच्छी प्रभु ये छोट छोट कविता मानकर मध्य सब से तार झलक देइछन। चलंतु आमे समस्ते प्रभुंकर से कविता को आवृत्ति करिबा, असल सत्य को उपलब्धि करिबा, भगवान के चेतना रे निजको मजी जीवा, मां के चेतना रे सबोले रहिबा, और आमर जो घर बाहुड़ा कथा माँ और प्रभु आसी आमको जो रास्ता देखते आम मूलतः दिव्यतर जन्म आज अंधकार भितर प्रवेश करी निजको भूली जाइए, पुणी आउथारे फेरी जा से गहन राज्य को, से महान आनंद एवं अमरत्व राज्य को। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, एत सुंदर हृदय सची आलोचना आपण कर बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को आम वाइंड अप करुचे किसी समय मां नाम जप सहित मा 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 मा। आज कार्यक्रम उपस्थित थिबा समस्त भाई बापा मान को पुणी थे वंदे मातरम तथा प्रणाम जनाई भाई को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करी प्रभु मां के चरण कमल में पुणी अनंत कोटि प्रणाम जनाई कार्यक्रम को घोषणा कले। कार्यक्रम ओभर समस्त मा 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 मा।